अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की किस्त की तरफ। समीर ने आगे बढ़ के अलीज़े के मुंह से टेप उतार दी। बहुत पछताओगे तुम सब, बहुत पछताओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। टेप हटते ही वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई, इससे तो मुंह पे टेप लगी ही ठीक थी। इस चुड़ैल के। समीर ने मुंह बिगाड़ के कहा, मुंह बंद करो अपना। यामीन ने ऊंची आवाज में उसे डांटा। वो यकदम चुप हो गई। कुछ पल के लिए वहां एकदम ही खामोशी छा गई। मना किया था मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। समीर, इसे लेकर आओ बाहर। यामीन ने उठते हुए गुस्से से कहा तो समीर फौरन हुक्म बजा लाया और खींचने वाले अंदाज में उसे बाहर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सभी हाल में जमा हो गए। ये यहाँ हयात साहब को अलीज़े को यहाँ देख सख्त हैरानी हुई। मीर वेला की मालकन बनने के ख्वाब देखती यहाँ आई थी ये कल। यामीन ने इत्तला पहुंचाई और अपने बिछाए हुए जाल में यूं ही फंस गई। इसे भी पुलिस के हवाले कर दो। हयात साहब सख्त गुस्सा हुए। हाँ कर दो। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पुलिस के हवाले करके मुझसे बच जाओगे? कभी नहीं। एक एक को मार डालोगी, सबको। अलीज़े के हाथ बंधे थे, लेकिन जुबान के जौहर वो दिखाई जा रही थी। सवेरा बीबी ने आगे बढ़ के एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारा। तुम जैसी औलाद से तो अच्छा होता मेरा भाई बे औलाद ही रहता। वो बहुत दुखी हो रही थी। काम आप भी नहीं, जिस तरह आप करती हैं ना साजिशें, वही करूंगी मैं भी। भतीजी तो आप ही की हूँ, असर तो होगा ना। अलीज़े ने भी बिना लिहाज के जवाब दिया। हाज़क, वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? इस लड़की को मजीद यहाँ बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। यामीन ने दांत पीसते अलीज़े को देखते कहा, बस आने वाले हैं इसके रिश्तेदार इसे लेने। हाज़क ने भी दोबारा काल मिलाते कहा, जहाँ मर्जी चाहे भेज दो, लौट के आऊंगी और तब कोई नहीं बचेगा। अलीज़े ने भी दांत पीसते कहा, मैं इंतजार करूंगा। यामीन ने भी उसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा। इतने में बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। लो जी आ गए। हाज़क ने कहा। इसी असना में दो खवातीन और दो मर्द अंदर दाखिल हुए और उनमें से एक हाज़क की जानिब बढ़ा। कहाँ है वो पागल लड़की? वो रही। हाज़क ने इशारा किया। अलीज़े घबराई। क्या क्या मतलब? वो सख्त गड़बड़ाई। चलो। एक मोटी और सख्त जिसामत की औरत ने अलीज़े को पकड़ के आगे किया। कौन हो तुम? अलीज़े इनको देखते घबरा के बोली, तुम्हारे ससुराल वाले। वो औरत भी मुंह बिगाड़ के बोली। अलीज़े ने यामीन की तरफ देखा। बहुत पुरसुकून जगह भेज रहा हूँ तुम्हें, वहाँ रहोगी तो दुआएं दोगी। तुम जैसे बहुत मिलेंगे वहाँ तुम्हें। यामीन ने पुर इसरार अंदाज में कहा। अलीज़े का दिल बुरी तरह धड़का। पागलखाने भेज रहा हूँ तुम्हें। उम्मीद है वहाँ से निकलोगी तो सीधी इधर ही आओगी, इंतजार रहेगा। कहते यामीन पीछे हटा और उनको अलीज़े को ले जाने का इशारा किया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं, मेरी बात सुनो। ये सब एक साजिश है। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं। वो रोते हुए चिल्लाई। हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं। अब ड्रामे बंद करो और चलो। इस औरत ने अलीज़े की कमर पे एक धमोका दिया। अलीज़े का तो सांस ही रुक गया। सच सच मैं पागल नहीं। अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए। एक हसरत भरी नजर दादाजी पे डाली। वो भी बब्बर के सहारे वहाँ आए थे और सब जान गए। प्लीज दादाजी, मैं पागल नहीं। वो रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। मुझे ना भेजे वहाँ प्लीज। वो बेतहाशा रो रही थी। दादाजी का दिल पसीज गया। उन्हें अलीज़े के आंसू दिल पे लग रहे थे और जो बात उन्हें अलीज़े को बचाने पे मजबूर कर रही थी वो इसके बारे में अभी किसी से नहीं कह सकते थे। यामीन, इसे माफ कर दो। दादाजी के अल्फाज सभी दम बखुद रह गए और हैरत से दादाजी को देखा। नहीं दादाजी, इसे माफ करना मतलब इसे दोबारा मौका देना कि ये मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाए। ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यामीन का लहजा मजबूत था। सभी ने अब की बार सवालिया नजरों से यामीन को देखा। 3 साल पहले ये तलाक ले चुकी है। किसी और से निकाह भी कर लिया इसने, लेकिन बहुत कम अरसा ही खुशियां नसीब हुई इसे। वो शख्स इससे सब कुछ लेके इसे पागलखाने छोड़ गया। यामीन ने अलीज़े को नफरत से देखते बताया। अलीज़े का सर झुक गया।
1 साल तक ये पागल खाने में रही। एक दिन मुझे पता चला और मैं इंसानियत के नाते इसे वहां से निकालने की गलती कर बैठा, जो मेरे लिए वबाले जान बन गई। मैंने इसकी जान बचाई और इसने उल्टा मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई। यामीन अब तैश में आ गया। इसने आप पर भी जानलेवा हमला किया, बाबा का बिजनेस में लॉस करवाया, फरीदा नामी औरत के साथ मिलकर बाबा को ब्लैकमेल किया, कशिश को किडनैप किया, बाबा को तकलीफ पहुंचाई। आपको सबको सिर्फ इस एक वजह से कि मैं इसे दोबारा अपनाऊं। ये मोहब्बत करती है मुझसे। यामीन का लहजा धीमा हो गया। कशिश ने आंखें छोटी करके एलिज़े को देखा जैसे कच्चा चबा जाएगी, और इसके पास सिर्फ यही एक प्लस पॉइंट था कि मैंने हमारी तलाक का किसी को नहीं बताया था। इसने वो ही फायदा उठाना चाहा, लेकिन अब मैं इसे माफ नहीं कर सकती। आप ले जाएं इसे यहाँ से। यामीन ने उस आदमी को देखते कहा, नहीं प्लीज नहीं, आप मुझे कानून के हवाले कर दें, लेकिन पागल खाने मत भेजे, वो बहुत टॉर्चर करते हैं। एलिज़े बहुत ज्यादा रोने लगी। ड्रामे कर रही यास्मीन ने धीरे से कशिश के कान में कहा, यामीन छोड़ दो इसे, ये मेरा हुक्म है। दादाजी ने यामीन को सख्ती से कहा। ये दादाजी को बाहर कौन लाया? कशिश ने दांत पीसे। बब्बर। दावर को भी गुस्सा आया। सबकी ये किराए पे पानी फेर दिया। इस स्लो मोशन बब्बर की तो आज खैर नहीं। कशिश ने दांत कचकचाते बब्बर को सख्त घूरी से नवाजा। बब्बर ने पहलू बदला। ये हमें यूं घूर रहे हैं, हमने क्या किया? दिल ही दिल में उनसे घबराया। दादाजी नहीं। यामीन ने नफी में सर हिलाया। अब तुम अपने दादाजी को इनकार करोगे? दादाजी के माथे पे बाल पड़ गए। 1 मिनट, मेरी बात सुने। कशिश बीच में बोल पड़ी और यामीन का हाथ थामा। आप दादाजी की बात क्यों नहीं समझ रहे? जो वो कह रहे हैं वो सही है। हमें एलिज़े चिढ़ा के कहा, एक मौका और देना चाहिए। क्यों दादाजी? यामीन के हाथ पे दबाव डालते मासूमियत से दादाजी को देखते उसने कहा। यामीन को लगा अब फिर से इसके दिमाग में कोई कहानी पल रही है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी, इसे पाकिस्तान से बाहर जाना होगा। यामीन ने भी फैसला लिया। मुझे मंजूर है। एलिज़े की जान में जान आई। पागलखाने से आए लोग वापस जाने लगे कि कशिश नजर बचा के उनके पीछे गई और उन्हें सब समझा के वापस आ गई। यामीन वहाँ से जा चुका था। दादाजी को बब्बर अंदर ले जा रहा था। सभी वहाँ से अपने अपने रूम में चले गए थे। एलिज़े को वापस वहीं बंद कर दिया गया था जहाँ वो पहले थी। इसे खोल के आजाद करके रिस्क नहीं ले सकते थे। बाकी का गैंग वहीं विराजमान था और अब गोल में इस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। सरबराही की आदत कशिश ने संभाल रखी थी और फिर वो एक प्लानिंग करने में कामयाब हो गई और एलिज़े को नींद की दवा दे के खुद भी अपने रूम की जानिब बढ़ी। कशिश रूम की जानिब आई तो यामीन को रूम में ना पाया। खामोश कदमों से वो बिस्तर की जानिब बढ़ी। क्या प्लानिंग करके आई हो? यामीन की आवाज पे वो आंखें बंद किए वहीं अपनी जगह पे थमी और गहरा सांस खारिज करती यामीन की तरफ मुड़ी, जो बहुत इत्मीनान से सीने पे हाथ बांधे खड़ा उसकी बात सुनने का मुंतजिर था। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? हाजिक ने अनायशा को आज की हुई सारी बात बताई तो वो हैरत में पड़ गई। यकीन नहीं आता लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक खुद को गिरा लेते हैं। अनायशा को हकीकतन एलिज़े से नफरत सी महसूस हुई। दादाजी को नहीं चाहिए था कि इसे माफ करते। अनायशा, दादाजी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और जो वो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होता है और यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह रही होगी। हाजिक को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अनायशा ने भी सोचते इस बात में सर हिलाया। अब वो इसी घर में है, न जाने अब वो आगे क्या करेगी। अनायशा को फिक्र हुई, कशिश है ना, वो सब संभाल लेगी। हाजिक मुस्कुराया, हाँ जरूर वो कुछ न कुछ कर ही लेगी। अनायशा के चेहरे पे भी कशिश के जिक्र पे स्माइल आ गई। इसका एहसान जो उसने मुझ पे किया बिना किसी गर्ज के, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। हाजिक धीमे लहजे में बोला तो अनायशा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई और नजरें झुक सी गई। वो दिल की बहुत अच्छी है। अनायशा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और उठते हुए कहा कि हाजिक ने हाथ आगे बढ़ा के उसे वापस बिठा लिया। कहाँ जा रही हो? हाजिक की आंखों में देखते कि सही वो ना कर सकी। कितने जज्बे हलकोरे ले रहे थे, वो कहाँ ताब ला सकती थी। वो काफी पियेंगे आपके लिए लेने। अनायशा से बात न बन पाई। मुझे काफी की तलब नहीं। अनायशा गंभीर लहजे में कहते उसने अनायशा के हाथ पे दबाव डाला। अनायशा की पलकें झुक गई। क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपने हाथ की पुष्ट पे अनायशा की आंख से गिरने वाला आंसू हाजिक को बेचैन कर गया। हाजिक, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। मैंने इतना कुछ कहा आपको बिना किसी वजह के, आपसे दूर भी हो गई, आपको मोहब्बत में इतना तड़पाया और आपने मुझे माफ कर दिया। अनायशा ने सच्चे दिल से कहा।
کس نے کہا کہ معاف کر دیا؟ حاذق نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، مطلب انائشہ کو دل کو کچھ ہوا۔ حاذق شمریز نام ہے میرا، بدلہ تو میں نہیں چھوڑتا ہوتا۔ انائشہ کو تو چپ سی لگ گئی، حیرت سے حاذق کو دیکھے گئی۔ اب اگر رونا بند ہو گیا ہو تو گھر سے دلا دو، حاذق نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو انائشہ فوراً اٹھی۔ حاذق نے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کشش نے اپنا اعتماد بحال کرتے پوچھا۔ کشش جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، یامین نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے میں پوچھا۔ کشش نے لمبی سانس خارج کی۔ کوئی پلاننگ نہیں، بس اب شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کیوں پلاننگ کرنے لگی؟ عام شک نہ کیا کرے، کشش نے ٹالا، لیکن سامنے بھی یامین سکندر تھا، کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ کشش مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، میں لیزے کو کسی صورت بھی معاف کرنے والا نہیں، اور تم نے بیچ میں آ کے… میں بیچ میں آئی؟ کیا مطلب آپ کا؟ کشش نے یامین کی بات روکی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ یامین نے لمبا سانس خارج کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے کشش کی فکر ہو رہی تھی، وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس سب کے برعکس وہ جانتا تھا لیزے کتنی خطرناک ہے، اور وہ کشش کی کوئی بھی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میر یامین سکندر آپ کے نادر شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے کہتی وہ اسے تپا گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم رہو گی اس روم میں بند، باہر بالکل بھی نہیں نکلو گی جب تک لیزے کا باہر ملک جانے کا بندوبست بھی نہیں ہو جاتا۔ تم اس روم سے باہر نہیں آؤ گی۔ یامین کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ اوکے نیور مائنڈ، مسکراتے ہوئے کشش نے کہا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ یامین کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، وہ جانتی تھی جو اس نے کرنے کا سوچا ہے یامین اس میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سارا پلان ہی الٹ دے گا۔ خاموشی سے بستر پہ جا کے کمفرٹر منہ تک لپیٹتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یامین وہی کھڑا غصہ ضبط کرتا رہا۔ کشش کے منہ سے کچھ بھی نکلوانا آسان نہ تھا، لیکن یامین نے بھی اسے قابو رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اس سے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی خود بھی تھکا ہوا تھا تو سونے کو ہی ترجیح دی۔ یامین کو بستر پہ لیٹتے ہی سوچو نے گھیرا ڈال لیا اور وہ نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ کشش نے رخ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اسے اب اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادت سی ہو گئی۔ یامین نے اس کا اپنے قریب ہونا محسوس کیا تو اس کے گرد اپنے باہوں کا حصار بنانا مزید قریب کر گیا۔ ایک مسکراہٹ نے کشش کے لبوں کا ہاتھ کیا۔ میرو، دل سے اسے دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں موندتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کشش سو جاؤ۔ یامین کی آواز پہ اس کی آنکھیں واہ ہوئی۔ کیا یہ جاگ رہے ہیں؟ کشش کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی، سونے تو دیتی۔ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آپ جاگ رہے ہیں، دھیرے سے اس کے کان میں کہتی وہ اسے اکسا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں کھولی اور اسے گھورا۔ سوتی ہو یا دھمکی دی؟ جو کارگر ثابت ہوئی اور کشش نے فوراً آنکھیں باندھ کی۔ کھڑوس زبان پھر بھی اس کی چپ نہ ہوئی۔ یامین نے اسے زور سے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا کہ اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناراضگی سے کہا۔ ارادے تو تم میرے ابھی جانتی ہی نہیں، جب جان جاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ لہجے کا گمبھیر پن کان کی لو کو چھوتے اس کے لب کشش کی تو بولتی بند کر گیا۔ اس نے اب کی بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں بند کرتی دل کو سنبھالتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کی اور مطمئن ہوتے خود بھی آنکھیں موند لیں۔ حضرت، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مدیحہ کی ماما مجھ سے آپ کی ماما کے روپ میں کیوں ملی؟ کافی کا حالی مانگ اٹھاتے وہ سوچتے ہوئے بولی، پیسہ، سب پیسے کا کھیل ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مدیحہ کے قریب کرنا چاہتی تھی تاکہ میں مدیحہ کو اپنا لوں اور تمہیں بھول جاؤں۔ حاضق نے انائشہ کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کو تو اچھا خاصا سنبھال لیتی نا؟ انائشہ نے منہ بنایا۔ ہاں، سنبھالنے والی تو بہت مل رہی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو تمہارے پیچھے ہی خوار ہوئے جا رہا تھا۔ حاضق نے اس کا ہاتھ تھام اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں رومانٹک ہو رہے آج؟ انائشہ نے میٹھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ آپ موقع دے محترمہ، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے۔ انائشہ کو اپنے قریب کرتا وہ مسکرایا، جبکہ انائشہ کے چہرے پہ بھی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی۔ مشکلات تو آئیں، لیکن آزمائش تو محبت کے لیے شرط لازم ہے، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی آزمائش میں پورے اترے اور ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان صبر بھی نہیں کر پاتا۔ بس انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دادا جی کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ آپ نے آج مجھ پہ جو احسان کیا وہ میں آپ پہ نہیں خود پہ کیا ہے۔ عالیہ بہو عزیز میرا بیٹا ہے، کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، وہ مشکل میں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس علیزے نے کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی۔ فکر نہ کریں، ہماری نظروں کے سامنے ہے، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں کل ہی یامین سے بات کرتا ہوں، آپ فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا۔ عالیہ بیگم کو سمجھاتے وہ انہیں مطمئن تو کر گئی، لیکن خود کی بے چین طبیعت کو سمجھ نہ پائے۔ دل اپنے عزیز بیٹے کے لیے بے انتہا پریشان ہوا اور اللہ سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوئے۔ عالیہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہاں کھڑے داور کے تو مانو قدم ہی جم گئے۔ وہ جاسوسی کرنے آیا تھا اور عزیز صاحب کے غائب ہونے کا سن کے تو ایک دم معاف ہو گیا تھا۔